Hi guys. Welcome to my vlog. Iba naman to, sir. Iba naman. Okay na to, sir. Ano, may discount kasi madaming bibili nila, guys. Anong pangalan mo, ma'am? Ari, 100 lang, sir. Oh. Ito na, sir. Bali, kwa lang to sa sir. PD siya 90. May tawad sa 90, 10. Ba't hindi na lang 80? Hindi na PD. Pwede po pa kayo plastic lang. Ari, ma'am. May tawad lang din siya, ma'am. Digit 10. 10, ayan. Naka-live tayo. Oo. Hindi, joke lang. Video lang to. 1, 2, 3, Para sa 4, YouTube 5. channel ko. Bali, 450 lang isa. Ito, sir, 90 rin. Bali, 180. Plus 180. Hindi kaya sobrang alat yan, madam? Hindi naman, ma'am. Okay na, sir. Ano rin, blams ka agad. Ano to, bulaklak? Ito, sir, 250. Yan na rin, eh. Ush. Plus. Bali, 1,000. Pusit. Mga dadaling mo sa Australia. Ha? Tagal pa? Ito, 1/4 magkano? Ang tamang cost ng mag-order na 37 kayo. ang 1/4, ma'am. Marami na. Salamat. Ano to? Yo? Kuha na siya, ma'am. Inang gisaw. Damit, teka lang. Okay na to sa'yo, sir. Pwede saan na nila kilo lang? Ay, hindi yun.